Inilah BBC Seksi Indonesia London. Kami menyesal tidak dapat menyajikan acara-acara seperti biasa. Ini adalah karena banyak di antara para anggota staf di siaran luar negeri dan di seluruh BBC yang mengadakan pemogokan selama 24 jam. Seperti saudara-saudara mungkin telah mendengar sebelumnya minggu ini, pemogokan tersebut adalah sebagai protes terhadap keputusan Dewan Gubernur BBC untuk tidak menyiarkan sebuah film dokumenter televisi mengenai ekstremisme di Irlandia Utara. Setelah ada permintaan yang demikian dari pemerintah Inggris. Siaran-siaran Seksi Indonesia akan berjalan seperti biasa kembali, mulai dengan siaran jam 10.30 waktu GMT atau jam 17.30 waktu Indonesia Barat hari Kamis. Of the BBC. We are sorry that we are not able to bring you our usual programme at this time. This is because many staff in the external services and throughout the BBC are striking for 24 hours. As you may have heard earlier this week, this decision by the BBC's Board of Governors to withdraw a television documentary about extremism in Northern Ireland following a request from the British Home Secretary. Normal broadcasts will resume tomorrow. こちらはロンドンの BBC 放送局です。ただいま BBC の日本語放送の時間ですが、いつもの番組を放送できないことをお詫びいたします。これは BBC の海外放送の職員並びに全 BBC の多くの職員が24時間のストライキを行っているためです。これまでニュースその他でお聞きになったように、北アイルランドの過激派についての BBC の国内向けテレビドキュメンタリー番組の放送を管轄している内務省の要請に従って BBC の経営委員会が中止したことに抗議して行われているストライキです。通常の BBC 日本語放送は日本時間の8日木曜日夜8時の放送から再開される予定です。こちらはロンドン BBC 放送局です。